عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولو حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدموا ملقطو يدما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون كينات ماخلاي مبراق تقاريدو ابز قصلو اوان اسرائيل امريكان زسنبت زينا سمعنا لوام ازون ببريزيدنت فلاديمير بوتين اتمرح روسيا بركت بلا اصوارات نيران كم ذهبتا تصبصيبلوم سب البو نفرت درونات كم او ناوت حكمنا حويسو بركت بلو مسارحتات كينات احليفان ايران كتبا كم زجمرتيو تغليطو زركب زلوم ازد ما بزل على خناتات اتخينات نخنا وحن اسكا انغيرو تباهيللوم بتوساخ بليت حدش حبريتا تسمعلوم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب لوم ليتي ابز سمعوا زرارا بزخونه مدرهم نا ايران قصال مرح وي دما اياتولا نخخون بايراناوያን تحاتيته نيرم ግን ድማ አይደልን የለዮም በዝብል መዝራቦም ነብዙሓት ዘገረመ ኮይኑሎም በተኻሊ ወገን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበርዎ ናይ 5 መዓልታት መንዋሕ ግዜ መጥቃዕቲ ናብ 10 መዓልታት ከም ዘናውሕዎ ብምግላጽ ኢራናውያን ብህጹጽ ኣብ ስምምዕ ብጽሑ ክብላ ጠንቂቖም ኣለዉ በተኻሊ ወገን እቲ ኩናት ተጋዲዱ ዝቐጸለ ኮይኑ ሃገራት ውሽመጥ ዓረብ በሓባር ኮይነን ኣብ ዝሃቦ ህጹጽ መግለጺ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብሕቡእ ዘተ የካየዳሉ ዝብል በተደጋጋሚ ይዛረቡ ኣለዉ ሃንደበት ኣብቲ ኩናት ሸሚሞምና ክወጽኦም ብዝብል ከቢድ ስጋት ከም ዝሓደረን ብምግላጽ ዝካየድ ዘተንተሎም ንሕና ዝተረኸብናሉ ክኸውን ኣለዎ ተዘይኮይን ግና እቲ ዞባ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩናት ሸሚምኩሞ ከይትወጹ ክብላ ንፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሓያል መተሓሳሰብ ሰዲደን ኣለዋ እቲ ኻሊ ወገን እስራኤል ሕጂ እውን ናይ ኢራን መራሕቲ እናሃዳነት ከም እትቕጽል ምፍላጣ ተጸብጺብሎ ዝርዝር ሓበሬታታት ከስማዓኩም ሓቢርና ንከታተል በፈለማ كينات ماخلاي مبراق حجون تقاديدو قصيللهم ايران نايت زوبا هاغرات بزلعل خونتات بمسائلات مدبدابا زقصلت كينا اسرائيل امريكانون بحبرت ابلع ايران دبدابن قصيلن يركبالوان بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتينون اب تخينات بقطتا يساتفو كم زلون تتصبصيبلهم قدم حجي اتغجت اب جمرلو ناي مجمرتا معلتات بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بقطتا ني ايران ناي حبريتان بفلاي دماني امريكا علاماتات ابي كباب كم زلو انصاصيروم كارمول زخول حبريتاتات ني ايران احلفهم كم ذهبو تحبيرو نيريم حجي دما كاب روسيا زوص حبريتاتات كم زملاختو انت دا خوينو معرباويان لكعني يوكرين نعتقو ابلع روسيا نختوفر كم زغبروا ذا امسله روسيا وني ايران تعتقا كم زلاي تتصبصيبو زلوم مرخه بحفاش امريكا فاينانشال تايمز كم زصبصبو انت دا خوينو روسيا ني ايران ازيوم حدغنياتات زخونو درونات بزلعل قصري تقربا لايلوم كابزوم حدغنياتات سرعت روسيا زخونو درونات بتوسخ روسيا ني ايران ناي مغبن مدحانيتن رداتا بزلعل قصري ببعلتو تلخ كم زلايو صبصيبو زركب زلوم يكاتيت 28 بامريكان اسرائيلن زتولع خوينات سيعبو ممحدار روسيا ني ايران ناي ساتلايت مسلتاتن حبريتاتات دحننتن بمقبال بدحريت كدغفا زصنح والاكوا تخونه حج زتجمره قرب درونات غنا تخينات كابزو لعن دحر روسيا ني ايران زغبرتهم قطتاو دغف مسارح خوينات كوينلوم نزر ريبورت ملس زهابوم وهاب قال كريمنيل ابز حج ساعات بركت بولا حبريتاتات يزرغو حلو كوين غنا ايران مشارختنايا زلنا دغف كنر اينا احيلنا وين كنقصلينا غندما بزعباز غداي توسخ حبريتا اين هبنينا يلومالوم حبريتاتات كمزر ايو انت دا خوينو نا ايران درونات مفريت تكالات بمتقعتات امريكان اسرائيلن يعانو مهلوام سيعبوم ايران ناي سب البو نفرت درونات حصرت كمز غطمان كاب روسيا بزح درونات يمصلا كمزلوني تصبصيبو زلوم ازك خون زخاله دمام اب روسيا كاب 2023 سنه حيزو سرحت ايران زخون درونات فريلوم تكالات اب وشت روسيا ببزح مخفاتومن بفلاي روسيا اب يوكرين تكايدو زلاوفري ببوانو كاب ايران كاب معداغاب توسخي اب هاغران ايران درونات كتفر مجمارا يفلت نزي شعبي دما ايران ناي مسارح حصرت نخي غطما بريزيدنت بوتين مشارختي نزبلوا ايران بزلعل قطري اصوارات زغرو بلا زلوم ازي ناي روسيا متتاونا بتخينات ناسرائيلن امريكان حال شجر كم زفترلنيو تحبير زلوم كنتات ماخلاي مبراق كابت زتحساسبن العلي سورز سدد زلو خوينو ايران منم عينت زته ايدلني بزبل اب قوامات صني عقصيلا تركبالم تخينات تغاديدو اب زقصلو ساعات بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب ايران حاتيتاتني بزنبرتو مسرت امبيري زنبركم نا 5 معلتات من واحد غزي متقعتيم
ናብ 10 መዓልታት ኣናውሕ ያለኹ ብዝብል እንትዛረቡ ኢራን ብወገና ብለይቲ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ምስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዘካየድክዎ ዘተኾነ ዝሓትትክዎ ናይ መዓልቲ ምንዋሕ የለን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ገዛእ ርእሶም እዮም ዝዝትዩ ዘለዉ ክትብል ኣፍሊጣ ትርከብ ኣላ። ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝጠቅዕዎ ትፅቢት ዘይተገበሮ መልእኽቶም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ትካላት መፈልፈሊ ሓይሊ ነዳዲ ከተካየዶ ሓሲባቶ ዝነበረት ኣዕናዊ መጥቃዕቲ ን10 መዓልታት ኣናውሕ ያለኹ ብዝብል ተዛሪቦም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነዚ ውሳነ ዝሕለፉ ካብ ኢራን ብዝቀረበሎም ናይ ነውሕልና ሕቶ ከም ዝኾነ እዮም ክገልጹ ተሰሚዖም ዘለዉ። ትራምፕ ኣብ መልእኽቶም ብናይ ሓሶት ሚድያታት ካብ ዝፍነው ጌጋ ሓበሬታታት ብተጻራሪ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ብጽቡቕ ኩነታት ይቕጽል ኣሎ ክብሉ ንፎክስ ቴሌቪዥን ተዛሪቦም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንፎክስ ኒውስ ነዚ ዋላ እኳ እንተበሉ ዋል ስትሪት ጆርናል ቅድሚ ሰዓታት ከም ዝጸብጸቦም መንግስቲ ኢራን ኣብ ትካላት ነዳዲ ንዝወርዶ መጥቃዕታትን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንዘቕረብዎ መፈራርሕን ምንም ዓይነት ናይ መዓልታት ምንዋሕ ከም ዘይሓተተን ነዚ ከም ዘይዕገስኑን ይገሊጹ ዘሎም። ኢራን ብለይቲ ከም ዘፍለጠቶ እንተደኣ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብዚ ቅነ ይዝት ኣለኹ ይደራደር ኣለኹ ብዝብል ብተደጋጋሚ ክዛረቡ ጸኒሖም እዮም። ሕጂ ድማ ብዛዕባ ናይ ምንዋሕ ግዜ መጥቃዕቲ ይዛረቡ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዛዕባ መን ይዛረቡ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን ኢና። ምናልባት እውን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ገዛእ ርእሶም እናተደራደሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክትብል ኢራን ገሊጻ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ለሙለይቲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዘስምዕዎ መደረ ንብርክት ዝበሉ ህዝብታት ዓለም ዘገረመ ኮይኑሎም። እዚ እውን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጂ ትራምፕ እቲ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ብመጥቃዕታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተቐትሉ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ በምትካ ናይ ኢራን ላዕለዋይ መራሒ ንኽኾኑ ብኢራን ሕቶ ቀሪብሎም ከም ዝነበረ እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ተዛሪቦም ዘለዉ። ብውስናት ናይ ኢራን ወገናት ንዓኻ ናይ ኢራን መንፈሳዊ መራሒ ክንገብረካ ንደሊ ኢና ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦምለይ ነይሮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣነ ግና ኣይደልን እየ ለነፂገዮም ብዝብል ገሊፆም ኣለዉ። ትራምፕ ብተወሳኺ ናይ ኢራን መራሒ ካብ ምዃን ዝኸፍእ ስራሕ የለን ብዝብል ከም ዝገለጹ እውን መራኸብቲ ሓፋሻት ጸብጺበን ኣለዋ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ መራሒ ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ስዒቡ ንገዛእ ርእሶም ናይ ቬንዙዌላ መራሒ ገይሮም ከም ዝሾሙ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዛዕባ ምንዋሕ ግዜ መጥቃዕታትን ብዛዕባ ድርድር እትዛረብ ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝለዓለ ኩነታት ወታደራዊ ሓይላ እናሓየለት ምዃና ስዒቡ ወራር ኣጋር ሰራዊት ንምክያድ ንምድላዋት ንኽጥዕማ ይክብሉ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ እናገለጹ እዮም ዝርከቡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጂ ትራምፕ 10,000 ተወሳኺ ኣጋር ሰራዊት ናብ ማእኸላይ ምብራቕ ንምልኣኽ ይሓስብ ከም ዘለውን ዋል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም። እቲ ክግበር ዝኽእል ወፍሪ ወታደራዊ ንትራምፕ ምስ ቴህራን ዝግበር ዝርርብ ሰላም እናመዘነ ዝያዳ ወታደራዊ ኣመራፅታት ንምሃብ ምዃኑ እውን እቲ ሓበሬታ ኣተሓሒዙ የረድእ። እቲ ሓይሊ ኣጋር ሰራዊት ድሩዓት መኻይን ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ልዕሊ እቶም ድሮ ናብቲ ዞባ ተዋፊሮም ዘለዉ 5,000 ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ምዃኑን እውን እቲ ዋል ስትሪት ጆርናል ይሕብር። እቲ ሰራዊት ብልክዕ ዓበይ ከም ዝዋፈር ግን ንጹር ኣይኮነን። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ እዋን ምምሕዳር ባይደን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝነበረ ሮበርት ማሊ ንውሳነ ምንዋሕ ግዜ መጥቃዕቲ ትራምፕ ኣመልኪቱ ንማዕኸናት ዜና ብዝሃቡ ቃል እቲ ትራምፕ ዝወስዶ ውሳነ ዝርርብ ይካየዳሉ ማለት ከም ዘየመልክት ይገሊጹ ዘሎ። ማሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንመመንጨው ፀዓት ኢራን ንምህራም ዝሃቦ ናይ 10 መዓልታት ገደብ ግዜ እቲ ግዜ ቅድሚ ምውድኡ ምድራዊ ወራር ኣይእዝዝን ማለት ኣይኮነን ክብል እውን ይገለጽ። እቲ በዓል ስልጣን ነበር ወሲኹ ትራምፕ እቲ ምንዋሕ ግዜ ኣብ ዝርርብ ብዝረኸቦ ምዕባለ ምኽኑይ እዩ ምባሉ ዝርርብ ይካየዳሎ ማለት ኣይኮነን ብምባል ንዘይተጨባጥነት ዘይተገማትን እቲ ምምሕዳር ኣሚቱሎም። ፔንታጎን ኣብዚ ሰሙን ተወሳኺ ኣገር ሰራዊት ናብቲ ዞባ ከም ዘዋፈረ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ኣሜሪካ ንኢራን 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ከም ዘቕረበት ገሊጻ እያ። እቲ ዝያዳ ተኽእሎ ዘለዎ ውፅኢት ኣብ መንጎ ኣሜሪካንን ኢራንን ዝካየድ ዓብዪ ስምምዕ ዘይኮነስ ትራምፕ ከም ዝተዓወተ ዕላምኡ ከም ዝረኸበ ምስ ዝውስን ብፖለቲካውን ቁጠባዊ መዳያት ድማ ክሳቀይ ክብል ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትራምፕ ኣብ ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዋይት ሃውስ ካብ ዝምለሳ ትሒዙ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝነበሮ ተፈታውነት ብቐጻሊ እናነከየ ይመጽእ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። ድሕሪ 3 ሰሙን ኩናት ኢራን ዋጋ ጋዝ ንሓደ ጋሎን ብማእኸላይ ገምጋም ናብ $4 ወሲኹ ዘሎ ኮይኑ ደረጃ ቁጠባዊ ምጽዳቕ ትራምፕ ድማ ናብ 29 አንቆልቂሉሎም። ክሳብ እቲ ኩናት ዝጀመረሉ 28 ለካቲት 42 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ጥራሕ እዮም ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ኣወንታዊ ኣረኣእያ ዝነበሮም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ግን እዚ መለክዒ ናብ 40 ሚእታዊት ወሪዱሎም። እቲ ኣብ ዝተወሰነ መቓን ግዜ ኣብ ልዕሊ እቲ ፕሬዚዳንት ዝተረኣየ ቁልጡፍ ምንቅልቃል ተቐባልነት መብዛሕትኡ ኣሜሪካዊን ወታደራዊ ምትእትታው ኣሜሪካ ናብ ኢራን ካብ ፈለማኡ ስለ ዝተቃወሞ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይግመት። ፖለቲካዊ ማእኸል ደገፍ ትራምፕ ይቕጽል ከም ዝህሉ ብምግላጽ መጽናዕቲ ፒው ዝተቐመጠ ኣሃዛት ድማ የመልከተ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኩኒፒያክ
ዝተካየደ ዳሃሳስካ 86 ሚእታዊት ሪፐብሊካን ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝወሰደቶ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝድግፉን 80 ሚእታዊት ድማ ትራምፕ ብኸመይ ይሕዞ ከም ዘሎ ከም ዘጽድቁን ኣረጋጊጹሎም ካብ መላእ መራጽ ህዝቢ ኣሜሪካ እንክረአ ግን እዚ ደረጃታት ናብ 69 ናብ 64 ሚእታዊት አንቆልቂሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ኮይኑሎም ባርከስ ክብራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም